रावपाक जाय ते सांगा. वचपाक जाय आझाद मैदानाचेर जाल्यार आझाद मैदानाचेर वचपाचे. हांगा रावपाचे डिसिजन तुमचे तुम्ही घ्या. त्याने ऑलरेडी आपले कुलर कोण येयला तांकां सांगलेले आहा की तुम्ही आझाद मैदानाचेर चला. विश्वजीत राणे हांगासर ना आनी हांगासर येतलो अशें आमकां दिसायना. ताका भंय हो पावल्लो आसा. तेजे 5,000 लोकांची आमी वाट पळयली, ते येवंक ना. वयल्यान जे 70चे लोक येयले ते आमच्या सायडीन रावले. आतां आमचे उलोवक जे आयकोन आमचो उलो आयकोन मान दिवन जे येयल्ले तांकां हांव एक अपील करता की लेट्स रिट्रीव बॅक टू आझाद मैदान. आमकां आमच्या लोकांक त्रास जाल्ले नाका. हांगासर कसलीच फॅसिलिटी ना. परत ह्या आझाद मैदानार बसया. आमकां कितें सांगपाक जाय आसलेले ते आमी सांगले, तांकां कळ्ळे आनी तांकां कितें मॅसेज पावोवंक जाय आसलेली ती पावलेली आहा. तो अपील करता लेट्स रिट्रीव बॅक टू आझाद मैदान. थंयसर आमकां हेज्या पेक्षा तरी बरे कंडिशन मेळटले प्रोटेस्ट करपाक. आमी प्रोटेस्ट विड्रॉ करया नाका, कंटिन्यू करया, पूण हांगा करनासतना थंय करया. तांकां आमी विचारपाक सोदता आमी कितें करपाचें. कित्याक फाल्यां आमचेर येवपाक जायना की आमी बसपाक लायला न्ही. कितें करपाचें तें तुमी सांगा. आझाद मैदानाचेर वचपाचें काय हांगा बसपाचें हें तुमी सांगा. तुमी डिसिजन घ्या. कित्याक हे डिसिजन आमी घेवचें ना. तुमी सांगा हांगा बसून रावपाक जाय काय आझाद मैदानाचेर वचपाचें तें तुमचें डिसिजन. तू एक काम कर.